स्कूल में क्लास करने के बजाय क्लास के बाहर घूमने वाले छात्र की शिकायत एक अन्य छात्र ने अपने क्लास टीचर से कर दी। इस शिकायत से आक्रोशित हुए बंक करने वाले छात्र ने स्कूल छुट्टी होने के बाद सड़क पर शिकायत करने वाले छात्र को अकेला पाकर उसकी आंखों में मिर्च का पाउडर डालकर उसके साथ मारपीट की। दरअसल यह मामला रानीगंज के प्रख्यात और प्रतिष्ठित स्कूल बॉयज हाई स्कूल की है। इस मामले में पुलिस से शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने स्कूल के 3 छात्रों को गिरफ्तार कर बुधवार उन्हें जुवेनाइल अदालत में पेश किया। घटना के बारे में जानकारी मिली है कि बॉयज हाई स्कूल के 9वीं श्रेणी के छात्र के साथ यह घटना घटी। मास्क लगाकर अन्य छात्रों ने उस छात्र के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। आरोप है कि लंबे समय से ही घायल हुए छात्र के साथ कुछ अन्य छात्र गलत व्यवहार करते उसे प्रताड़ित करते। इतना ही नहीं और तो और एक बार उस प्रताड़ित करते हुए उसे पेशाब भी पिलाया गया था, ऐसा आरोप लगा है। इस विषय की जानकारी मिलने पर स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए कुछ छात्रों को चिन्हित किया था, लेकिन उसके बाद ही एक और ऐसी घटना घटने के कारण उस छात्र के साथ घट गई। आरोप है कि 9वीं श्रेणी के घायल छात्र के साथ पहले से ही कुछ छात्र दुर्व्यवहार करते और उसे परेशान करते। आखिर में जब उस छात्र के साथ होती प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जानकारी छात्र के परिजनों को मिलने पर उसके परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। इसी आधार पर पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आसनसोल की जुवेनाइल अदालत में पेश किया, जहां 3 में से एक छात्र ने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन एक अन्य छात्र ने यह दावा किया है कि उसे धमकी देकर उस अन्य छात्र के साथ मारपीट उसके द्वारा करवाई गई है, जिसके तहत उसने इस घटना को अंजाम दिया और उस छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में और भी छानबीन शुरू कर दी है कि कहीं और भी छात्रों की संलिप्तता इस घटना में तो नहीं। স্কুল থেকে 6 পিরিয়ড পরে আমি বেরোলাম, তবে আমাদের খেলা ছিল ওই জন্য 6 পিরিয়ডে ছুটি দিয়ে দিল। 6 পিরিয়ডে ছুটি পরে আমরা বেরোলাম, আমি বেরোছি, আমার বন্ধুরা কেউ আসেনি, আমি একাই বেরোচ্ছিলাম। ওরা টেনে নিয়ে আমাকে গলির দিকে ঢুকালো, লঙ্কা করে চোখে দিল আর রড নিয়ে পুরো মারলো আমাকে। কে মারলো ওইটা জানি না, মুখোশ পড়েছিল। আর যারা মারা করেছে তাদের নাম আর আমি জানি, ওদেরকে চিনিও। ওদেরকে বলেছিলাম যে ওরা একদিন স্কুলে ছিল, ওরা এগুর থেকে আমাকে রেগিং করছিল। একদিন অন্যরকম করে ওটা আমি বেঁচেছি, মানে স্যারকে বলে দেবো। তারপরে একদিন চিংগাম চিঠি দিয়েছিল ক্লাসে, ওটা হয়েছে। তারপরে প্রতিদিন এরকম আমাকে রেগিং করতো। তারপরে আমি আপনার স্কুল থেকে আজকে যখন হলো স্কুল থেকে বেরোলাম, তখন আমাকে লঙ্কা গুঁড়ি দিয়ে প্রচুর মারলো ওই ছেলেগুলো। আর ওরা 3 পিরিয়ড পর একদিন স্কুল থেকে বেরোয়ছিল, ওদের নাম ওদের নামগুলো আমি বলে দিয়েছিলাম ম্যামকে যে ওরা বেরোয় গেছে 3 পিরিয়ড করে। তারপর ওরা 3 পিরিয়ড করে ওরা ড্রিঙ্ক করেছে, ড্রিঙ্ক করে এসে হাতে বেল্ট নিয়েছিল। বললো তোরা আমার নাম কেন বললি যে আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে গেছি 3 পিরিয়ড করে? আমার ম্যাম বলছিল খাতা দেবো, ওই জন্য আমি বললাম অনেকগুলো ছিল ম্যাম বেরোয় গেছে। ম্যাম বললো ওরা খাতা প্রথম নেয়, ভালো হয়েছে। দিয়ে তখন আমি তখন বলেছি, ওরা বললো যে তুই বলে দিয়েছো তোকে মারবো। আমি তখন দেবাশিস স্যারকে বললাম যে স্যার আমাকে মারছে, কতজন ছেলে তাড়া করছে, হুমকি দিচ্ছে যে তোকে মারবো। দিয়ে তখন ছেলেগুলো আমাকে তখন স্যার এলো আমার সাথে, ছেলেগুলো দৌড় মেরে দিল। তারপরের দিন সিসিটিভিতে সবাইকে দেখলো, স্যার শুধু বলে এইগুলো ছিল এরা। দিয়ে তখন আমি বললাম হ্যাঁ এরা ছিল, এদের সবাইকে ধরলো এক এক করে। কোন স্কুলে পড়তো ছেলেগুলো? রানীগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুল। কতগুলো ছেলে ছিল? কতগুলো ছিল প্রায় 6-7 জন হবে। प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। अंडाल के केंद्र एरिया के छोरा गांव में कोलियरी कर्मचारी उज्जवल पात्रा ने अपने घर में खुदकुशी कर ली, जिनकी उम्र 40 वर्षीय है। इस घटना को लेकर स्थानीय निवासी पौरिश घोष ने कहा कि उज्जवल पात्रा केंद्र एरिया के छोरा 7/9 पीट कोलियरी में सामान्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि यहाँ के मैनेजमेंट और कुछ यूनियन के लोग उज्जवल पात्रा को सस्पेंड करने की धमकी दे रहे थे, जिसके दबाव में उज्जवल पात्रा ने अपनी जान ले ली। दूसरी ओर उनकी उज्जवल पात्रा के बेटे मुन्ना पात्रा ने कहा कि यूनियन के नेता महेंद्र सिंह ने मेरे पापा के ऊपर दबाव बनाया और उन्हें धमकी दी कि उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा, इसीलिए मेरे पापा ने दबाव में आकर अपनी खुदकुशी कर ली। साथ ही उन्होंने बताया कि वे अपने पिता के शव को लेकर कोलियरी मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। এইখানে ইউনিয়নের চাপে এবং ম্যানেজমেন্টের চাপে সুসাইড করেছে। সুসাইড করার কারণ হচ্ছে একদম পুরোপুরিভাবে ইউনিয়ন এবং ম্যানেজমেন্ট তার জন্য একদম পুরোপুরিভাবে দায়ী। এবং আমাদের এটাই দাবি, আমার এখানে যতক্ষণ না জয়েন্ট লেটার হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই ধর্না চালিয়ে যাব। তাতে আমাদের দিন হোক আর রাত হোক আমরা ধর্না চালিয়েই যাব। সাসপেনশন অর্ডার কি এসেছিল? সাসপেনশন অর্ডার এজেন্ট অফিসারের কাছে এখনো টেবিলেই আছে। কতদিন ধরে
মানসিকভাবে কাল থেকে খুব চাপে আছে মানসিক। আমাদের দাবি একটাই যে এখানে আমরা কোলিয়ারি এখন বন্ধ রাখবো, চালক বন্ধ থাকবে। আমাদের যতক্ষণ না চাকরি জয়েন হবে এখানে আমরা ততক্ষণ ধর্ণা চালিয়ে এবং প্রেসার দিয়েছে ইউনিয়ন ম্যানেজমেন্ট। মানে আমাদের গ্রামের ছোড়া গ্রামের বাসিন্দা উজ্জ্বল পাত্র দীর্ঘদিন ধরে এই কোলিয়ারিতে সার্ভিস করে আসছি। সার্ভিস করার পরে মনে করুন এই যে ম্যানেজমেন্টের যা প্রেসার, সেই প্রেসার সহ্য করতে পারছে না এবং আমাদের এই ম্যানেজমেন্ট এবং ইউনিয়নের লিডার তারা প্রচণ্ড চাপ দিয়েছে। তাকে বলেছে সাসপেন্ড করবো, নচেত তোমাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হবে। এই সব চাপ সে সহ্য করতে না পেরে আজকে উনি মানে বাড়ি ঢুকেননি। বাড়িতে না ঢুকে ও নিজে সোজাসুজি ওর খামার বাড়িতে গিয়ে সেইখানে যে গলায় দড়ি নিয়ে সুইসাইড করি। তো আমাদের বলার বক্তব্য যে আমরা এখানে সকলে এসেছি আজ এই চাণকের মধ্যে এবং এই ডুলি যতক্ষণ না পর্যন্ত ম্যানেজমেন্ট এখানে এসে যতক্ষণ না পর্যন্ত আসছে, ম্যানেজমেন্ট এসে যতক্ষণ না আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে আমরা এখানে মানে প্রতিশ্রুতি দিয়ে লেখাপড়া সব একদম রেডি করে সব কাগজপত্র আমাদেরকে দিতে হবে। নচে যে না দেয় কি চাইছেন এই মুহূর্তে কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে আমাদের যে ছেলেটা সুইসাইড করলো আর কি এখান থেকে আজ কোলিয়ারির চাপে এবং ইউনিয়নের চাপে সুইসাইড করেছে। তো আজকে সকালবেলা ওনাকে খুব হ্যারাসমেন্ট করেছেন এবং খুব মানে अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। अंडाल वासियों के लिए खुशखबरी। अंडाल के हरिपुर बाजार में श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर आप सभी के लिए लाया है बेस्ट कलेक्शंस, वो भी डिस्काउंट प्राइस के साथ। श्रीमती क्लॉथ स्टोर साड़ी के सभी वैरायटी, सूटिंग, शर्टिंग, बाबा सूट, फ्रॉक सूट, नायरा ड्रेस, जीन्स पैंट, टी शर्ट, लहंगा, पंजाबी और ब्लेजर के सबसे बेहतरीन कलेक्शंस आपको यहीं मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी आए और अपनी पसंद के सारे कलेक्शन वन स्टॉप शॉप श्रीमती रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में पाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9434383692 एवं 9734236096। दुर्गापुर स्टेशन पर 2 नए आधुनिक एस्केलेटर लॉन्च किए गए हैं। इसकी औपचारिक उद्घाटन गुरुवार दोपहर बर्दवान दुर्गापुर के सांसद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया, दुर्गापुर पश्चिम केंद्र के भाजपा विधायक लक्ष्मण घुरई और अन्य गणमान्य लोगों ने किया। लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुपालन में यात्रियों की सुविधा के लिए 2 और प्लेटफॉर्मों का उद्घाटन किया गया। इसके बाद सांसद दोपहर में पानागढ़ के लिए रवाना हो गए। वहां वे पूर्वांचल एक्सप्रेस के पानागढ़ स्टॉप का उद्घाटन करेंगे। রেলের কিছু কাজ যেমন আর বল না, তাড়াতাড়ি বল না রে, ভুলে গেলি, প্রশ্নই ভুলে গেছি। রেলের যে পানাগড় এবং মায়াবাজার আর পানাগড়ের অনেক দিন ধরে দাবি চলছিল যে এখানে আরবি করার জন্য, কিন্তু রাজ্য সরকারের সঙ্গে অনেক দিন ধরে কথা চলছিল। রাজ্য সরকারের কতগুলো মদত দরকার হয়, যদি কোনো ল্যান্ড একুইশনের প্রয়োজন হয় বা অন্যান্য কিছু প্রয়োজন হয় তখন তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। প্লাস যতগুলো আরবি হয় সাধারণত সেই আরবিতে 1 ভাগ যে বিত্তীয় মদত আছে সেটা রাজ্য সরকার করে আর 3 ভাগ কেন্দ্র সরকার করে। কিন্তু এই মায়াবাজার আর পানাগড়ের ব্যাপারে দেখা গেল যে অনেক পত্রাচার করার সত্ত্বেও রেলের অধিকারীরা পত্রাচার করলেন। কিন্তু তৈরি হতে যাচ্ছে কতটা আপনি আশাবাদী? ওই আন্দোলনে ছিলেন? দেখুন, আমি যখন বিধানসভার প্রার্থী হয়ে এলাকায় গেছিলাম, এলাকার মানুষের দাবি ছিল যে আমাদের যে ওভারব্রিজ আছে, মানে যে রেল লাইনটা মায়াবাজারে, কয়েক হাজার মানুষ প্রতিনিয়ত যারা স্কুল যায়, যারা কাজের মধ্যে যায়, যারা ব্যবসায়ী আছেন, সাধারণ মানুষ আছেন, বাজার করতে আসেন, সিটি সেন্টার আসেন, কোর্টে আসেন, প্রতিনিয়ত ঘন্টার পর ঘন্টা লাগাতে হয়। একটাই কাজ করে দেবেন, কমসে কম রেল লাইনটা যেমন ব্রিজটা যেন হয়ে যায়।
কিন্তু আমি বিধায়ক হওয়ার পর থেকে কয়েকবার লড়াই করেছি, দেখেছি আমরা ওই এলাকায় গেছি, উচ্ছেদ নেমে গেছি, তৃণমূল কংগ্রেসের লোকরা নাটক করতে এসেছেন, ধাক্কাধাক্কি করেছেন, আমি পিছিয়ে আসিনি। আমি চিঠি করেছিলাম, আলোড়ের চেষ্টা করছেন, আমি ঘোষণা করেছিলাম যে রাজ্য সরকার জমি দিক, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তার পুরো খরচা দিয়ে ওই কাজটা করবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল। আমি বিধানসভায় মনে ঘটক ছিলেন আমাদের পিডব্লিউডি মিনিস্টার, তাকে প্রশ্ন করেছি যে কেন মায়াবাজারে জায়গা পাচ্ছে না, কেন ব্রিজটা বন্ধ হতে হতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কী করছেন? উনি বলেছিলেন আমরা দেখব, কিছু করেননি। তাই মোদিজি বুঝেছেন, রেলমন্ত্রী বুঝেছেন। বাজার ব্যবসায়ী সমিতি এবং দুর্গাপুরের আমাদের এই এলাকার বাসিন্দাদের যেটা স্থানীয় স্তরে ডিমান্ড ছিল, দুর্গাপুর বাজারে যারা বাজার করতে আসেন প্রতিনিয়ত বাজারের সাথে যোগাযোগ রাখেন, মহিলা বাথরুম নেই এবং যারা হ্যান্ডিক্যাপ তাদের জন্য আলাদা করে কোনো বাথরুম নেই। আমরা আমাদের মাননীয় সাংসদ রেল বোর্ডের আধিকারিকদের নিয়ে মিটিং ডেকেছিলেন ওনার বাসভবনে। সেখানে আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম লোকাল প্রতিনিধি হিসাবে সাংসদকে আমরা দাবি জানাই যে আমাদের বাথরুম, মহিলা বাথরুম তৈরি করার জন্য দুর্গাপুর বাজারের দিকে। সাংসদ অতি সত্বর উদ্যোগ গ্রহণ করে ডিআরএমকে নির্দেশ দেন যে দুর্গা পুজোর মধ্যে যাতে এই বাথরুম কমপ্লিট হয়ে উদ্বোধনের কাজ সম্পন্ন হয়। আজকেও উনি প্রকাশ্য মঞ্চে সেই নির্দেশ দিলেন। এবং দীর্ঘদিনের মানুষের যানজটের যেটা সমস্যা, শ্যামপুরের ওই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত আসার জন্য যে রেল গেট ছিল, রেল ফটকে মানুষ আটকে পড়তো, সেটা এখন পার্মানেন্টলি সিল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের রায়ডাঙ্গার দিক থেকে একটা আন্ডারপাস আছে পুরনো ট্র্যাডিশনাল এই ব্রিক ওয়ার্কের করা আছে। আমরা সেটাকে জিপিএস ধরে ল্যাটিটিউড ল্যাঙ্গুইটিউড একদম মেজারমেন্ট করে রেলের এখানে আধিকারিকদের নিয়ে সেই কাজ আমরা দেখিয়েছি, যাতে ওই আন্ডারপাস দুর্গাপুর বাজারের দিক থেকে আসতে মানুষের অসুবিধা না হয়, সেই কাজের সূচনাও দিয়েছেন। এবং दुर्गापुर से निमाइदास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। कुल्टी ट्रैफिक गार्ड और नियामतपुर फाड़ी की संयुक्त पहल से कुल्टी की नियामतपुर न्यू रोड पर पुलिस के राइजिंग डे के अवसर पर सड़क सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसीपी सौरभ चौधरी, नियामतपुर आईसी अखिल मुखर्जी, ट्रैफिक ओसी विश्वनाथ दास और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की सलाह दी ताकि दुर्घटना को कम किया जा सके और दुर्घटना होने पर भी लोग सुरक्षित रह सके। সেখানে কিছু হেলমেট আমরা এখানকার মানুষকে ডিস্ট্রিবিউট করব, এটা টোকেন হিসাবে। আসল উদ্দেশ্য আমাদের যে এই অ্যাক্সিডেন্ট যাতে আমরা কম হয় এবং মানুষ হেলমেট পরে সেটাকে জানানো এবং প্রত্যেকে আমাদের ট্রাফিক আইনগুলো মানে, সিগন্যাল মানে। দেখা যাবে যে প্রতি বছর যে পরিমাণ মানুষ মারা যায় দুর্ঘটনা, তার একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে একটা বহু মানুষ মারা যাচ্ছে উইদাউট হেলমেটে, এবং সেখানে তারা কম বয়সের ছেলে এবং অনেকেই এটাকে ইগনোর করে, পুলিশের সাথে একটা বলবে যে আমরা এই কাছেই যাচ্ছি, বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হয় যে এগুলো তাদের ভালোর জন্য আমরা করছি। হয়তো তাদের সাময়িক কিছু ফাইন আমরা ইম্পোজ করি, যাতে তারা করবেন। ঠিক আছে, এটা দিচ্ছে মানে এই নয় যে জাস্ট আমরা দেওয়া হচ্ছে। অন্তত আজকের দিন থেকে আমরা এই হেলমেটটা যারা আপনার বাড়িতে যাদের আছে বাইক যারা চলে তাদেরকেও আমরা বলবেন। এটা কিন্তু कुल्टी से संजीव यादव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 नंबरे। आज नीले आसमान दिवस के अवसर पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि आसनसोल सिटी बस स्टैंड से शुरू होकर रविंद्र भवन तक गई। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MIC गुरदास चैटर्जी सहित बड़ी संख्या में छोटे बच्चे उपस्थित थे। इन बच्चों ने अपने हाथों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के संबंधी जागरूकता संदेश लिखी तख्तियां थाम रखी थी। इस मौके पर गुरदास चैटर्जी ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि हम लोग पर्यावरण को लेकर और ज़्यादा जागरूक हों, क्योंकि जिस तरह से दिन ब दिन प्रदूषण बढ़ रहा है हमारा अस्तित्व संकट में आ सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी जागरूक हो और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कम से कम करें। আজকে নীল আকাশ দিবস, তাই আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফ থেকে একটা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আমরা বার করেছিলাম, যেটা আসানসোল সিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে রবীন্দ্র ভবন অবধি এসে পৌঁছালো। এরপরে আমরা আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন
যে আজকে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা আলোচনার একটা আয়োজন করেছি রবীন্দ্র ভবনে। তো পরিবেশ সচেতনতা আসানসোলবাসীর কাছে আমরা প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে যাতে একটি করে গাছ লাগাই এবং প্রয়োজনে যদি কেউ মনে করে যে কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমি 2টি গাছ নেব, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই আমরা 2, 4, 10টা যত গাছ লাগবে দেবো। কারণ আসানসোলের বায়ু দূষণ পর্ষদ বরাবর সতর্কতা বাণী দিচ্ছে যে আসানসোলের যেভাবে পলিউশন বাড়ছে তাতে আজকে গাছের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং রাস্তাঘাটে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে, ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। আমরাও সেই বিষয়ে সচেষ্ট। আসানসোল কর্পোরেশন মাইকিংয়ের মাধ্যমে যাতে পরিবেশ ভালো থাকে তার জন্য বিভিন্ন সময় আমরা মাইকিং করে থাকি যে আপনারা প্লাস্টিক বর্জন করুন এবং যে প্লাস্টিক সহজেই মাটিতে মিশে যায় সেই প্লাস্টিক ব্যবহার করুন। তো আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর এই পলিউশনের ব্যাপারে আরও বিশেষভাবে মানুষকে সচেতন করতে থাকবো। আরও কি গাছ লাগানোর কোনো আমাদের তো এই যে অরণ্য সপ্তাহ গেল, কর্পোরেশনের তরফ থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে আমরা গাছ পাঠিয়েছি। যেহেতু এই ব্যাপারটা আমারই আন্ডারে পড়ে, আমি তার এমআইসি, তাই জন্য আমি সব বোরোতে গাছ পাঠিয়েছিলাম এবং সব ওয়ার্ডে যাতে গাছ পায় এবং গাছ লাগায় এবং তার সংরক্ষণ হয় তার ব্যবস্থা করেছি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा शहर के सुभाष रोड स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके भारत जोड़ो यात्रा की वर्ष पूर्ति बांकुड़ा जिला कांग्रेस की तरफ से की गई, जहां मौके पर उपस्थित जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण बैनर्जी, जिला महिला सभानेत्री राधा रानी बैनर्जी, अभिषेक विश्वास समेत अन्य जिला नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर अरूप बैनर्जी ने कहा कि पिछले वर्ष राहुल गांधी ने जो संदेश लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, आज उसके 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी सांप्रदायिकता के खिलाफ एवं देश के विकास के लिए भारत जोड़ो यात्रा का 2य चरण भी करे। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने जिला कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम किया। मौके पर अभिषेक विश्वास का कहना है कि सारे भारत को एक करने की जो बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया था, आज उसकी यात्रा के वर्ष पूर्ति पालन की गई है। সেই কর্মসূচিটা কি কর্মসূচি বলুন? আমাদের মূলত কর্মসূচি হচ্ছে যে আমাদের আজকে এক বছর পূর্তি হলো রাহুল গান্ধী যে বার্তা নিয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে পৌঁছেছিলেন, তার ভারতবর্ষের অর্ধেক জায়গা রাহুল গান্ধী ঘুরে ঘুরে মানুষের সাথে জনসংযোগ করে তিনি একটা জিনিসই বুঝেছিলেন যে ঘৃণা দিয়ে দেশকে জয় করা যায় না, ভালোবাসা দিয়ে দেশকে জয় করতে হবে। সেই রাহুল গান্ধীর যে কর্মসূচি, এই কর্মসূচিকে আমরাও স্বাগত জানাচ্ছি। আমরাও বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তিনার এই উদ্যমকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং আমরা এই আশা করছি আগামী দিনে সেকেন্ড ফেজে উনি ভারতবর্ষের বাকি অংশ উনি যেন এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য উনি যেন পায়ে হেঁটে বাকি জায়গাগুলোতে উনি এসে পৌঁছান। মানুষ। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुरा राम जानकी मंदिर परिसर में जन्माष्टमी के अवसर पर जन्मोत्सव मनाई गई। साथ ही पवन पांडे जागरण ग्रुप की ओर से भक्ति संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पवन पांडे जागरण ग्रुप के भजन गायक पवन पांडे और लड्डू कुमार ने भगवान कृष्ण के जन्म और बाल लीलाओं पर भक्ति गीत प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं का आनंद उठाया। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद सोहर गया इस भक्ति संगीत कार्यक्रम में संगीत देने आए म्यूजिक वादक दिनेश राम, मध्यस्थ वाद्य करनाल, बैजू वादकर रामचंद्र और दिनेश पांडे आदि ने संगीत में सहयोग किया। जन्मोत्सव में रक्षक कैराज, अरुण कुमार, शिवम पांडे ने रात भर भक्ति संगीत प्रस्तुत किया। उत्सव को सफल बनाने में सचिव पंकज बर्णवाल, उत्सव साव कोषाध्यक्ष संगीत मंडल श्याम कुमार, सूरज और विक्रम आदि मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाए। जन्माष्टमी में क्या कर रहे हैं? आज भगवान कृष्ण का हम लोग जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जन्म तो उनका हो चुका है। ये अवतार, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, अवतार होता है। हमेशा
जो भी मैंने भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और भी कई अवतार हुआ। तो देवताओं का जन्म नहीं होता है बल्कि अवतार होता है। तो समझिए कि पृथ्वी पर अवतार ही हुआ है, उसी का आज हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं। और भी कुछ नया कार्यक्रम, कुछ भजन और क्या करें? भजन का प्रोग्राम है। अभी सब हमारे कलाकार सब आए हैं, उखड़ा से आए हैं, खासकंदा से आए हैं, झगड़ा से आए हैं और इन लोग अभी भजन वगैरह करेंगे। इसके बाद 12 बजे भगवान का जन्म होगा, उस समय हम लोग भगवान का जन्म करवाएंगे। फिर भगवान के लिए हम लोग सोहर गाएंगे, सोहर का भी प्रोग्राम होगा। आपका नाम? मेरा नाम पवन पांडे। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट। रमेश रक्षित राष्ट्रीय शिक्षक बनकर घर लौटे। वो दुर्गापुर सरकारी ITI कॉलेज में प्राइवेट शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। मूल रूप से बांकुड़ा के निवासी वो वर्तमान में अपने परिवार के साथ दुर्गापुर में रहते थे। 2018 में दुर्गापुर ITI में शामिल हुए। उन्होंने न सिर्फ वहां के छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, साथ ही उन्होंने छात्रों का मनोबल बढ़ाने की जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने टूटे दिलों को जोड़ने वाले शिल्पकार की जिम्मेदारी पूरी की है। उनके पास जो भी छात्र आते हैं जिनका हायर सेकेंडरी परीक्षा में कम अंक थे, जो अपना मनोबल खो चुके थे, उन्होंने उन्हें फिर से मजबूत बनने की सीख दी। जीवन में संघर्ष करना और आगे बढ़ना सिखाया। दिशा ने सिखाया है कि ITI करने के बाद भी कैसे सफलतापूर्वक स्थापित हुआ जा सकता है। कि रमेश रक्षित को इस वर्ष शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ये पुरस्कार सौंपा। कॉलेज शिक्षक को ये सम्मान मिलने के बाद ITI कॉलेज की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। रमेश बाबू को पदयात्रा द्वारा दुर्गापुर के मूचीपाड़ा से कॉलेज तक ले जाया गया। विद्यार्थियों ने माला पहनाकर इस शिक्षक को सम्मान दिया। वही राष्ट्रीय शिक्षक रमेश रक्षित सभी के इतने प्यारे से अभिभूत हैं। আমার মানে আপ্লুত, আমি অভিভূত এবং এটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। খুবই গর্বের ব্যাপার এবং আমি একজন মানে পশ্চিমবঙ্গবাসী হয়ে আমি সারা ভারতবর্ষের থেকে আমি একটা প্রাইজ রাষ্ট্রপতির হাত থেকে আমি পেলাম, এটা নিয়ে খুবই আপ্লুত। এবং আমার দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট ITI এর আমি একজন প্রশিক্ষক, এটা আমার ভেবে গর্ব লাগছে। আজকে আমার দুর্গাপুর ITI এর সম্মান সারা ভারতবর্ষের বুকে আমার স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে এবং সেই সাথে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্টেট টেকনিক্যাল এডুকেশন ট্রেনিং এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে, যারা আমার নামটা নমিনেট করেছেন এবং যারা MSD মিনিস্টার অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে, যারা আমাকে এই অ্যাওয়ার্ডটা দিয়েছেন। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন? আমি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে প্রত্যেকেই ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা, তাদের 100% দেওয়ার চেষ্টা করুন। দিলে আপনারাও এই অ্যাওয়ার্ড পাবেন। আমার আশা সকলেই পাওয়ার যোগ্য। শুধু ছাত্রদের প্রতি ডেডিকেটেড এবং ছাত্রদের ভালো যাতে হয়, কীভাবে তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মেশা এবং তাদের সঙ্গে যত ভালোভাবে স্কিল দেওয়া যায় সেটার চেষ্টা করুন, তাহলে আমরা সবাই পেতে পারি। আজকে যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে ITI এর ছাত্রদের পক্ষ থেকে, তাদেরকে কি বলবো? আমি অভিভূত এবং আপ্লুত। আমি সমস্ত আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এইরকম একটা প্রোগ্রাম করার জন্য। এবং শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, আমার সমস্ত কলিগদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এরকম একটা প্রোগ্রাম করার জন্য। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बांकुड़ा स्टेशन मोड़ सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी, जो कि इस वर्ष 52 वर्ष में पदार्पण कर रही है। कमेटी का खूंटी पूजन गुरुवार को हुआ। इस बार दुर्गा पूजा कमेटी ने बचपन की पुरानी यादों को थीम के रूप में सामने लाया जाएगा। इस बारे में कमेटी के उपाध्यक्ष हेमंत नंदी ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। টিমটা রাখছো এবং কিভাবে করবে, তোমরা কি রাখছো? আমরা ছেলেবেলা বলতে আমরা যে সময়টা বড় হয়েছি তখনকার দিনে আমাদের যে সমস্ত খেলাধুলা ছিল, মানে আউটডোর স্পোর্ট, আমরা বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় ঘাটে দুপুরে খেলতে যেতাম বা ছোটোবেলায় ঘুড়ি উড়াতাম, টায়ার নিয়ে খেলতাম। এখনকার দিনের ছেলেরা তো সোশ্যাল মিডিয়া বা মোবাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তো আমরা সেই পুরনো দিনের জিনিসটাকে, যে আমরা যেসব স্কুলে বই পড়েছি, প্রাইমারি স্কুল থেকে যেসব বই পড়েছি বা যেসব লেখকদের জিনিস পড়েছি, তখনকার দিনে যেসব খেলাধুলা ছিল সেই সব জিনিসকে দিয়ে বিভিন্ন পেন্টিং, ক্রাফট ওয়ার্ক, এসব দিকে আমরা পুরো থিমটা ফুটিয়ে তুলবো। এবার মানে বিশেষত্ব কী থাকবে?
বিশেষত্ব থাকবে মানে মানুষ একটা নস্টালজিক ফিল করবে, টোটাল একটা অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট হবে। মানে শুধুমাত্র যে মণ্ডপ বলতে মণ্ডপই নয়, তার চারপাশের যে একটা পরিবেশ, সেখানে এসে মানুষ কিছুটা হলেও নিজের ছেলেবেলাকে ফিরে পাবে। আর এখনকার প্রজন্মের জন্যই বিশেষ করে এই থিমটা, কারণ তারা হয়তো সেই যুগগুলো সেই সময়টা দেখেনি। তো তাদেরকে যদি কোনোভাবে সেই সময়টা ফিরিয়ে দিয়ে যায়, আমরা যারা এখন একটু হলেও বড় হয়েছি, তারা কীভাবে বড় হয়েছি, তো তাদের কাছে একটা সারপ্রাইজ বলা যেতে পারে। আমার নাম সুমিত দে। কোথাকার বাড়ি? আমার বাড়ি বিষ্ণুপুর। কত বছরে পড়েছে আর থিমটা কি মূলত? এবছর আমাদের স্টেশন সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি 52 বছর পদার্পণ করলো। এবারে আমাদের থিম হচ্ছে ফিরিয়ে দিলাম ছেলেবেলা। ঠিক আছে, মানে ফিরিয়ে দিলাম ছেলেবেলা, এটা আমরা বার্তা দিতে যাই যে আমরা এই মোবাইলের যান্ত্রিক যুগে আমরা ছেলেবেলাটাকে হারিয়ে যেতে বসেছি। আমাদের আগামী প্রজন্ম যাতে পড়াশোনার সাথে সাথে মোবাইলের সাথে সাথে, মোবাইল অবশ্যই আমাদের জরুরি, মোবাইলের সাথে আমাদের শরীরচর্চা, আমাদের ছেলেবেলার যে পড়াশোনা শিখেছি সেইগুলো যেন আবার চালু করে। এবং তার সাথে সাথে আগামী দিনে আমরা বার্তা দিতে চাইছি যে সমস্ত মানে পুজোর ইয়েটা। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रानीगंज शहर की विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। रानीगंज सीआर रोड स्थित श्री श्री सीताराम जी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया एवं पूजा अर्चना कर श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव का पालन किया गया। इस दौरान मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़ देखी गई। सभी लोग जन्माष्टमी की खुशियाँ सभी मीठी मीठी तालियों के साथ एक साथ मनाएंगे और कहेंगे क्या? क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, हम लोग सवेरे से मंदिर को सजाने का काम, भजन कीर्तन का काम आपके सामने ही है। सारा रानीगंज उमड़ रखा है यहाँ पर, तो लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। रानीगंज में अलग अलग भजन मंडली है, सबों का इसमें योगदान है, लोग उत्साह में है। मतलब ये कार्यक्रम कितने साल से चलता आ रहा है? ये हम लोगों का मंदिर यहाँ पर करीब करीब 60-65 साल से है, तब से तो मैं देख रहा हूँ। मेरी भी उम्र 60 साल की है, बाकी इसके पहले भी जरूर होता ही होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण तो हजारों साल पहले पैदा हुए हैं, तो उस हिसाब से ये प्रोग्राम तो बहुत अरसों से चल रहा होगा, लेकिन मेरी नॉलेज में ये 60 साल से चल रहा है। विशेष प्रोग्राम कुछ नहीं है, बस 12 बजे तक भजन कीर्तन चलेगा, उसके बाद 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, उसके बाद हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे, आरती करेंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। हमारे ख्याल से यहाँ अभी मंदिर में कम से कम भी 1,500 से 2,000 आदमी उपस्थित है, और कम से कम भी 10,000 आदमी आए और दर्शन करके चले गए। मेरे ख्याल से तो बारिश का कोई प्रभाव मुझे दिखा नहीं। बारिश तो कंटिन्यू पड़ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कंटिन्यू बनी हुई है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि बारिश बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाली है और भीड़ लगातार बनी हुई है। मतलब ये सही कहा, एकदम यही बात है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय बारिश हुई थी, और शायद ये बारिश उसी लिए आई है कि कृष्ण का जन्म लोग चाव से देखें। मेरा नाम ललित कुमार झुंझुनवाला, आप क्या? मैं ट्रेजर हूँ श्री सीताराम जी मंदिर का। वहीं दूसरी ओर रानीगंज बड़ा बाजार स्थित हरि सभा मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया एवं श्री कृष्ण प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव का पालन किया गया। बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ देखने को मिला। मंदिर এই হরিসভা মন্দির খুব পুরনো মন্দির, তো কিভাবে মানে শ্রীকৃষ্ণের নাড়ু গোপালের মানে জন্মাষ্টমী পালন মানে মানাবেন, যদি মানে ব্যাপারটা যদি আমাদের একটু জানান। রানীগঞ্জ কয়লাঞ্চল রাত্রি 12টার সময় পুজো করবো, ভোগ বিতরণ করবো, তারপর আরতি করবো হরিসভা মন্দির থেকে। হ্যাঁ, এবারে কালকেও সকালে আবার লাইন করবে। কালকে অষ্টমী রাত্রি 8টা 7 মিনিট পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, 3 মিনিট পর্যন্ত সকালে রাত্রে, আচ্ছা রাত্রি পর্যন্ত আছে। রাত্রি সারাদিন পুজো হবে, আমার সন্ধ্যায় কীর্তন হবে, নাম কীর্তন, পরশুদিন ভজন হবে, নন্দ উৎসব হবে। আচ্ছা, এসব নিয়ে হরিসভা মন্দিরে। কতদিন ধরে এখানে মানে পূজা অর্চনা করছেন? তাই আমার দাদু করে গিয়েছেন, তারপর বাবা, তারপরে এখন আমি করছি। আপনার নাম পণ্ডিতজি? আমার নাম রাজু ভট্টাচার্য। এই মন্দিরের নাম?
हरिशोभा मंदिर रानीगंज। वहीं रानीगंज हटिया स्थित गौशाला के अंदर गोगोपाल मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़ देखने को मिला। यहां मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाकर पूजा अर्चना कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पालन किया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। इन दिनों साइबर क्राइम अपराधी नई नई तरीकों से अकाउंट से रुपए उड़ा रहे हैं। किसी भी कीमत पर मोबाइल में आई OTP को शेयर ना करें। उक्त बातें कुल्टी ACP सुकांत बैनर्जी ने कुल्टी क्लब में कुल्टी पुलिस द्वारा आयोजित लोगों के चोरी हुए मोबाइल को बरामद करने के बाद मालिकों को मोबाइल लौटाते हुए कही। उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न इलाकों में मोबाइल चोरी हुए हैं। कुल्टी पुलिस ने 101 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंपा। इस अवसर पर चौरंगी फाणी प्रभारी शीतल नाग ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि साइबर क्राइम के अपराधी नए ढंग से मोबाइल में फ़ोन कर लोन लेने का नाम पर, टावर लगाने के नाम पर अकाउंट से पैसे उड़ा रहे हैं। साथ ही साथ फ़ोन पे पर स्क्रैच कूपन के नाम पर ऑनलाइन शॉपिंग के बहाने OTP लेकर आपकी जमा पूंजी लूट रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोबाइल चोरी होने के बाद चिप निकालकर अन्य मोबाइल में डालकर सारी जानकारी ले लेते हैं। इस अवसर पर साइबर क्राइम द्वारा अकाउंट से उड़ाए गए रुपयों को बरामद कर पुलिस ने लौटाया, जिनमें सुदीप हाजरा के 30,000, उदयकांत के 40,028 रुपये, नीरज कुमार अग्रवाल के 57,500 रुपये, रितेश गुप्ता के 22,235 रुपये, वहीं अजय कुमार के 59,956 रुपये, कुल अमाउंट 2,07,19,000 रुपये आज लौटाए गए। इसके पूर्व इलाके में पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राकेश तिवारी, रेशमी, साना सूफिया, सूर्य यादव को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुल्टी थाना IC कृष्णेंदु दत्ता, बराकत फाणी प्रभारी अरिंदम मंडल, सांकतोड़िया प्रभारी राजीव भट्टाचार्य, न्यामतपुर के अखिल मुखर्जी सहित PSI शहजादा परवेज हुसैन की बरामदगी में अहम भूमिका रही। इस अवसर पर कुल्टी थाना के IC कृष्णेंदु दत्ता, बराकत फाणी प्रभारी अरिंदम मंडल, सांकतोड़िया फाणी प्रभारी राजीव भट्टाचार्य, न्यामतपुर के अखिल मुखर्जी सहित PSI शहजादा परवेज हुसैन की इस अभियान में अहम भूमिका रही। IC স্যার আর আমার তিনজন IC স্যার, বাড়ির IC স্যার সবাই এবং এখানে যারা এসেছেন সবাইকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও প্রণাম জানিয়ে আজকে সাইবার ক্রাইম নিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করছি। সাইবার ক্রাইম কি জানা উচিত। সাইবার ক্রাইম কি? সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ার্ড নিলেন সাইবার নিয়ে। সাইবার অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার জন্য 101টা মোবাইল আমাদের ফেরত দিতে হচ্ছে, ঠিক আছে, আর কিছু টাকা ফেরত দিতে হচ্ছে, তাই তো? তাহলে আপনারা সাইবার অ্যাওয়ারনেস কতটা নিয়েছেন এবার বুঝে নেন। যখন কোনো আননোন কলার ফোন করবে যে আপনার KFC আপডেট নেই, অমুক নেই, তমুক নেই, দেখবেন কলটা অনেক সময় দেখবেন কোনো ব্যাংকের নাম আপনি ট্রু কলারে পেতে পারেন। ওরা সব চিটিংবাজি করে এরকম করে রেখেছে, তো তার কথায় ভোলার নাই। যখনই এরকম কোনো আপডেট করার কথা বলবে সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা কেটে দেবেন। যখন বলবে লোন পাবেন সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা কেটে দেবেন। ফোন আমিও পাই, ঠিক আছে, আপনারা যেরকম পান সেরকম না, আমিও পাই। যখন বলে কি এরকম আমি ফ্রি ইন্টারেস্টের লোন, আমরা লোন আমি নিই না, আমি বাবার কাছ থেকে আর শ্বশুরের কাছ থেকে লোন দিই, কারণ এই লোনটা ফেরত দিতে হয়, এছাড়া আমি কারোর কাছ থেকে নিই। তো পরিষ্কার ফোন কেটে দিতে হবে। ইভেন আমি একদিন দুপুরবেলা শুয়েছিলাম, আমার মিসেসের ফোনে একটা কল আসলো, বললো দাদা আমি ভুল করে একটা OTP আপনার মোবাইলে চলে গেছে, যদি একটু বলে দেন তাহলে ভালো হয়। এখন আর একটা OTP জেনারেট করুন আপনি, যদি আমার ভুল করে চলে আসে আর একটা জেনারেট করুন, ওটা ফালতু কথা আমাকে শেখাবেন। এরকম ফট করে কেউ কখনো OTP মিনস আপনার ঘরের চাবি, মেন চাবি, আপনি যদি কাউকে শেয়ার করে দিলেন আপনার সমস্ত জিনিস আপনার থেকে আউট হয়ে গেল। এরপর আপনি কোনো জায়গায় ঢুকতে পারবেন না, কারণ ওইটা শেয়ার করলে ও সঙ্গে সঙ্গে আপনার OTP চেঞ্জ করে নিজের OTP দিয়ে দেবে, আপনি আপনার অ্যাকাউন্টেই ঢুকতে পারবেন।
बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। ईसर के कनस्तोड़िया क्षेत्र में सितंबर माह हिंदी माह के रूप में मनाई जाती है। इसी क्रम में हिंदी के प्रचार प्रसार में क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जामुड़िया क्षेत्र के पड़सिया व बेलबाद कोलियरी में हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें कर्मियों ने उत्साह से भागीदारी ली। गौरतलब है कि पड़सिया कोलियरी में हिंदू सुलेख प्रतियोगिता व बेलबाद कोलियरी में काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित इकाई के कार्मिक प्रबंधक श्री संजय सोराम सिंह व श्री भारतेंदु कुमार तिवारी की विशिष्ट भूमिका रही। इस बारे में क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि कनस्तोड़िया क्षेत्र में हिंदी माह प्रत्येक वर्ष काफी उत्साह से मनाई जाती है और इस वर्ष भी हमारे साथ ही इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो कि सकारात्मक है। वहीं क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक राजेश त्रिवेदी ने सभी प्रतियोगिताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि इसी तरह से राजभाषा हिंदी संबंधी गतिविधियों में सभी को सक्रिय रहना चाहिए। प्लस 2 में पढ़ते थे तो उस समय जो कविताओं को बताया जाता था, हरिवंश राय बच्चन हमारे फेवरेट कवि हुआ करते थे। हरिवंश राय बच्चन जी जो कुछ कविता लिखे, उसकी जो अपने आप में महत्ता है हम हमेशा महसूस करते हैं। कोई भी चीज जिसके प्रति हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा हो, अगर वो हमसे दूर हो जाता है तो बहुत दुख होता है। उनके भी जीवन में अमिताभ बच्चन जो है, ये उनकी दूसरी पत्नी के संतान है। उनकी एक पत्नी और जो गुजर गई, तो हरिवंश राय बच्चन जी संन्यास ले लिए थे, कविता लिखना बंद कर दिया था। लेकिन नेहरू जी के क्लास फेलो थे, तो नेहरू जी उनको वापस लेकर के आया, फिर से कह रहे तो बहुत जीनियस आदमी है। फिर से उनकी शादी कराई गई और शादी कराने के बाद में तब उनको महसूस हुआ कि जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं वही सब कुछ नहीं होता है, उसके आगे भी जगह है। जैसे हम लोगों के साथ में अभी जो परिस्थिति गुजरी है, 1 महीना पहले हम लोगों के यहाँ भी एक दुर्घटना हुआ, उसके हम लोग सब कोई काफ़ी दुखी, काफ़ी भयभीत और सब कुछ होते हैं। लेकिन जीवन रोज चलता है, रोज हम लोगों को काम में आना पड़ता है, रोज एक नया दिन सवेरा होता है। और इसको जब महसूस करते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, तब वो कविता लिखे थे। थोड़ा सा 2-4 लाइन उसमें हम आपको बताएंगे। उनका जो सार था यही कि जिंदगी में हमेशा किसी भी चीज को आप लोगों के सामने वहाँ भी ठीक है सर, ठीक है सर। अब हमारे मजदूर हैं किस हालात में अपना ड्यूटी करते हैं, एक फोटो ले लो, फोटो इसके बारे में। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पश्चिम बंगाल के सर्व प्रमुख त्योहार दुर्गा पूजा का आगमन जल्दी होने वाला है और दुर्गा पूजा की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों को लेकर अभी से कड़ी मुस्तैद है। पूजा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए रानीगंज शहर के विभिन्न पूजा कमेटी के सदस्यों को लेकर रानीगंज की सबसे अहम परेशानी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाणी एवं रानीगंज ट्रैफिक गार्ड के नेतृत्व में पंजाबी मोड़ में एक सभागार में एक बैठक हुई। बैठक के दौरान सभी कमेटी के सदस्यों के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई कि कैसे दुर्गा पूजा के समय रानीगंज की सड़कों पर जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, पूजा के दौरान घूमने वाले दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बैठक के दौरान आसुसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP सेंट्रल 2 श्रीमंतो बनर्जी, रानीगंज थाना के प्रभारी सुदीप दास गुप्ता, पंजाबी मोड़ फाणी IC मानव घोष एवं रानीगंज ट्रैफिक OC चितातोष मंडल उपस्थित रहे। ACP श्रीमंतो बैनर्जी ने कहा कि किसी भी वक्त सड़क दुर्घटना घट सकती है, मगर खुद को एवं आसपास के लोगों को भी सावधान और सतर्क रखने की आवश्यकता है। साथ ही खुद को जागरूक रखने के साथ साथ हमें आसपास के लोगों को भी इस विषय पर जागरूक रखने की आवश्यकता है। श्रीमंतो बैनर्जी के साथ साथ बैठक के दौरान उपस्थित हुए पूजा कमेटी के सदस्यों ने अपने अपने वक्तव्य रखे और ट्रैफिक नियमों को पालन करने और लोगों को भी सचेत करने की बात कही। যে সন্ধ্যাবেলা দেখলেন আবার সকালবেলাও দেখতে পারবেন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে একদমই ওয়ান টাইম গেম, একবার লাগলে কিন্তু হয় সে পঙ্গু হয়ে যাবে, আদারওয়াইজ তার প্রাণ চলে যাবে, ফলে দ্বিতীয়বার কোনো চান্স দেয় না। ফলে আপনারা খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা ডাইরেকশন যেগুলো এখন ট্রাফিক থেকে আসলো সেগুলো মানবেন। আমরা এখানেও দেখি যখন রানীগঞ্জের ভেতরেও আপনারা টাউনের ভেতর যান দেখবেন, সেখানে দেখবেন রাস্তার উপরে গাড়িটা রেখে দিয়ে ওই একটুখানি তো আমি পান কিনছি বা একটা সিগারেট কিনছি,
বলে রাস্তার উপরেই গাড়িটা রাখবে। তো তার জন্য পুরো যেহেতু ভেতরটা সিঙ্গেল রোড, খুব অসুবিধা হয়, প্রচন্ড জ্যাম হয়। আপনারা আমাদের ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করবেন, সবাইকে অ্যাওয়ার করবেন। আপনারাও আমাদের একজন করে ভলেন্টিয়ার, আমাদের একজন আপনারা ট্রাফিকের যোদ্ধা। আজ থেকে আপনারা আজকে থেকে ওয়েল ট্রেন, আপনাদের ট্রেনিং হয়ে গেল, ফলে 10টা লোককে জাগরিত করবেন যে এগুলো মানবেন। আশা করি এটা করার পর আপনাদের এলাকায় আপনারা ভালোভাবে ভলেন্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করলে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট কমে যাবে। আপনারা ভালো থাকুন এবং প্রি পূজার আগে থেকেই শুভেচ্ছা জানাই। নমস্কার। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। अन्नाल थाना क्षेत्र के बन बहाल फाड़ी अंतर्गत शंकरपुर ओसीपी के पास बीते दिन बुधवार की सुबह बालू ट्रक की चपेट आकर शुभम राम की मौत की खबर मिलने के बाद भाजपा नेता व पूर्व मेयर विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी मृतक के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की और उन परिवारों वालों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कल इस घटना की जानकारी जब मुझे मिली तब मैं इसमें शामिल होना चाहता था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि इसकी घटना में जान गई है, उनके परिवार को उचित न्याय मिले, लेकिन घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक इसकी कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ जितने भी बालू ट्रक चलते हैं कोई चलने लायक अवस्था में नहीं है, किसी के इंश्योरेंस फेल है तो किसी की फिटनेस सही नहीं, फिर भी प्रशासन यह सब नज़रअंदाज कर रही है। अभी हम सब चाहते हैं कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मिले। कल जब ये घटना घटी उसके बाद से हमारे पार्टी के लड़कों ने ये निर्णय लिया था कि इसको लेकर हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए राजनीतिक रूप से हम लोग इन्वॉल्व नहीं हुए थे। हम लोग चाह रहे थे कि जो लोग प्रशासन में है, यहाँ पर जो लोग प्रशासन चला रहा है वही लोग इसका उचित फैसला कर दे। लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी जब उचित फैसला नहीं हुआ तब हम लोग को इंटरफेयर करना पड़ा, तब हम लोग आए हैं। अच्छा बताइए कि ये जो गाड़ी सब चल रहा है, बालू का जो गाड़ी चल रहा है, ये गाड़ी चलने का अवस्था में है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? उसका फिटनेस का टेस्ट होगा तो इससे पता चलेगा गाड़ी चलने का अवस्था में है कि नहीं है। खाली वही गाड़ी नहीं, जो गाड़ी मारा है वही नहीं, उसके बारे में हमको ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन जितना बालू का गाड़ी चल रहा है, सबका गाड़ी आप चेक करके देखिए, 90% गाड़ी का फिटनेस फेल है। यहाँ पर किसी आदमी का यदि इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको उसका परिवार का भरण पोषण के लिए कंपनसेशन देने का के लिए क्या होता है कि इंश्योरेंस आदमी करके रखता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी। 90% गाड़ी का कागज चेक कीजिए, 90% गाड़ी का इंश्योरेंस यहाँ पर फेल है। टैक्स, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो किसके स्वार्थ में ये चल रहा है? और बड़े बड़े बाली माफिया जो थे आजकल बड़े ठेकेदार बन गए हैं, वही लोग, और जो मन वही कर रहे हैं, जो मन वही कर रहे हैं। किसी का आदमी का जिंदगी का कोई कीमत, बस आदमी मर गया 1 लाख 2 लाख रुपया धरा देंगे, चुप, लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो। यदि आंदोलन करने जाएगा तो पुलिस से झमेला करवा देते हैं, केस करवा देंगे, नहीं तो 10-20 को गुंडा लोग को दारू वारू पिला के झमेला करवा दिए, डर से आदमी डर जाता है, पीछे हट जाता है। अच्छा बताइए, हम ज़्यादा बड़ा बात नहीं बोलेंगे, लेकिन केवल एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग भी इतना आदमी है यहाँ पर। ये घटना यदि 2020 के पहले हुआ होता तो इतना देर क्या फैसला नहीं हुआ होता का? आके गोड़ में गिर के, इसका घर का गोड़ में गिर के मालिक यहाँ का आगे फैसला कर चल जाता है। ECL का GM आता है यहाँ पर, फैसला करके चल जाता है। अभी क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि जो लोग इस काम के साथ जुड़ा हुआ है वो लोग हर महीना, जो शासक श्रेणी का आदमी लोग है, उसका नेता लोग हो और मंत्री लोग हो, जो भी है यहाँ पर सीनियर लोग, उन लोगों को हर महीना पैसा पहुंचाता है, हर महीना पैसा पहुंचाता है। और इसीलिए पहुंचाता है कि यदि कुछ घटना घटेगा तो आप लोग संभालिएगा हम लोग को, और वो लोग संभालता भी है। जो आश्वासन दिए हम लोग को ठीक है दिए, पुलिस प्रशासन सहयोग जो करना होगा करेंगे, हम लोग जहाँ तक होगा हम लोग सहयोग करेंगे। और तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ करियो नहीं रहे, हम कुछ करवा, हम तो कुछ मालूम ही नहीं है क्या करें क्या ना करें। जो प्रशासन के पास में हम भी नहीं किए हैं, कुछ चल किए नहीं दिया तो सब जो है पार्टी वाला लोग सब कौन कौन करता है, क्या कहता है, हम घर में चुपचाप से बैठे हुए हैं। अभी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी क्या हम बोलेंगे, क्या चाहते हैं आप? अब हम बहुत कुछ बोलेंगे बाबू, हमको कुछ नहीं बुझाता है ये सब के बारे में। हम तो कहने ये सब न करबे किए न जानबे किए, ये सब के बारे में हम कहाँ जाने गए, हमको कुछ मालूम नहीं है। जो करना है सब आप लोग करिए,
हमको सब पता नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम श्याम सुंदर राम। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।